Maring ka naman bulak ini. Putaw man ini maring. Super ganda. Where's the dragon? Oh my gosh. Wala jud mi nagdahom na maabot ni diri sa Singapore, and then surprising. So kagwapo diri, and then i-try ninyo i-anhi para makita usab nimo ang among na experience. Super ganda. So bisag isa pa kakaadlaw dili ka igangon. Dili ka igangon kay naka-aircon ang dome. Sa flower dome, super ganda. Wow. Isa ka adlaw maglaag ka or 2 days, dili ka kapuyon, di ka igangon. Very nice. Super nice ang Singapore sa experience, and then diri makita